Bismillahirrahmanirrahim. Donc, dans cet enregistrement, je vais vous présenter la correction d'un autre exercice sur le muscle, l'exercice de la session normale 2009 SVT. Cet exercice porte sur la comparaison entre deux types de fibres musculaires, des fibres de type A et des fibres de type B présentes chez des athlètes spécialisés en courses de longue distance et des athlètes spécialisés dans les courses de vitesse. Donc pour l'énoncé, on remarque que l'athlète spécialisé en course de longue distance ne peut pas réaliser de grandes performances dans les courses de vitesse. Donc عندنا ملاحظة اللي كنلاحظوا بأن الرياضيين المتخصصين في المسافات الطويلة ما كيمكن لهمش يديروا نفس النتائج في المسافات القصيرة، والعكس صحيح هنايا اي فيس فيرسا. حتى العدائين اللي كيديروا المسافات القصيرة مثلا 100 متر ما كيمكن لهمش يديروا نتائج نتائج جيدة في المسافات الطويلة مثلا 1500 ولا 10000 متر. Pour expliquer ces différences, on propose les données suivantes. Donc باش نفسروا هذا الاختلاف عندنا المعطيات التالية. Dans le muscle strié squelettique, on distingue deux types de fibres musculaires. Donc عندنا في les muscles deux types de fibres. Les fibres bien sûr هما les cellules musculaires. عندنا des fibres de type A et des fibres de type B. La figure A du document 1 présente le schéma de l'observation microscopique d'une coupe transversale au niveau d'un muscle strié squelettique, et la figure B du même document montre le grossissement d'une partie des cellules A et B. Donc on a le document 1 observation le document 1 on a la figure A observation microscopique d'une coupe transversale au niveau du muscle, on fait les fibres A ou les fibres B. Ou la figure B, on a un agrandissement des mêmes cellules des types A et de type B, les fibres A et les fibres B. C'est le document 1. Le document 2 maintenant. Le document 2 résume des voies métaboliques de dégradation du glucose au niveau de la cellule musculaire. Les voies, يعني عندنا هنايا الوثيقة عندنا كتبين المسالك ديال الاستهلاك أو ديال تفكيك جزيئات الجليكوز. Donc le glucose عندنا deux voies, la voie A et la voie B de dégradation du glucose. Le tableau du document 3 présente quelques caractéristiques des cellules musculaires A et B. هنا عندنا هذا الجدول كيبين لنا الخصائص ديال هاد لي سيلول دو تيب A et de type B. Donc هنا كتلاحظوا بان l'exercice عطانا كاع لي دوني، donc 3 documents. عاد après غيجيو les questions. Donc la première question, à partir du document 1, déterminer les caractéristiques des cellules musculaires de type A et celles des cellules de type B. Donc بطبيعة الحال هذا السؤال، مادام هذا السؤال علاش غنقتصروا في هذا السؤال؟ غنقتصروا فقط غير على لو دوكيومون 1، يعني غنشوفوا فقط لو دوكيومون 1 هو اللي غادي نحددوا منه الخصائص ديال لي سيلول دو type les fibres de type A et les fibres de type B. La figure A, la figure B. Donc la première observation. Donc غنحددوا بعدا في la figure A. غنبداو في la figure A. نحددوا فين هما les fibres A ou les fibres B. Les fibres A à faible diamètre. يعني كاع هاد الألياف اللي عندها قد صغير، واحد القطر صغير، فهي عبارة عن ألياف من نوع A. ولي فيبر بي ا غران ديامتر، هادو اللي عندهم القطر كبير هما لي فيبر بي. وهنا هاد النقط اللي بالاسود هما لي فيسو سونغان، لي بوين فونسي. هاد النقط هادو كلهم دي فيسو سونغان. اذا خصني نستخرج من هاد لا فيغور كيلكو كاركتيرستيك دي فيبر ا دي فيبر بي. نبداو بلي فيبر. دونك هنا بيان سور هنا واحد الملاحظه في لا كيسيون شنو عندنا ديتيرميني لي كاركتيرستيك، ما قالوش ندير اون كومباريزون. دونك غنديرو لي كاركتيرستيك ديال لي فيبر ا، مي غنستخرجو اولا من لا فيغور ا وغنمشيو نكملو هاد لي كاركتيرستيك في لا فيغور بي. عاد نرجعو عاوتاني لي فيبر بي نخرجو لي كاركتيرستيك من لا فيغور ا ثم من لا فيغور بي. علاش؟ حيت ما عندناش اون كومباريزون، كل وحده غنديروها بوحدها. نبداو بلا فيغور لي فيبر ا بالنسبه لا فيغور ا. لي فيبر ا الا لاحظتوا هنايا كاع هاد لي فيبر اللي عندهم ديامتر صغير شنو داير بهم لي فيسو سونغان. كاع لي فيسو سونغان فين كاين اونيكمون اوتور ديال لي فيسو ديال لي فيبر دو تيب ا. هذا هو اللي غنستخرجوه من الوثيقه من لا فيغور ا. دونك premièrement, donc les fibres musculaires de type A sont caractérisées par
premièrement un petit diamètre, donc on a déjà un 9 l'énoncé, par un petit diamètre. Deuxième caractéristique, elles sont entourées par un nombre très important de capillaires sanguins, donc entourées de plusieurs capillaires sanguins. D'abord, نقدروا ندوزو la figure B. في la figure B نكملوا دائما بلي فيبر A. هما les fibres A, donc هذا agrandissement ديال une fibre de type A. إلا خدينا مثلا هذه fibre A ودرنا لها التكبير غنلاحظوا هذا الشكل. عندنا لا ليجوند رقم 1 هي لا ممبران بلازميك، رقم 2 بيان سور هما لي ميتوكوندري، ورقم 3 هما كوف ترانسفيرزال دو ميوفيبري. لي ميوفيبري اللي كاينين وسط السيتوبلازم ديال الخليه العضليه، اليويفات العضليه. شنو كنلاحظوا بالنسبه لي فيبر؟ الخصائص اللي عندهم في الميتوكوندري، اولا كاين العدد ان نومبر الفي دو ميتوكوندري. هاد لي ميتوكوندري عندهم لا طاي ديالهم كبيره، دو غروند طاي، où les crêtes de ces mitochondries sont bien développées. Toujours, ملي كتكون عندكم étude ديال les mitochondries بقى تركزوا على 3 ديال les caractéristiques. Premièrement, le nombre, deuxièmement, la taille des mitochondries, et troisièmement, les crêtes des mitochondries. Donc, pour les fibres de type A, on a les caractéristiques extragénérales. Premièrement, le diamètre, faible diamètre. Deuxièmement, entouré par un grand nombre de vaisseaux ou de capillaires sanguins. Troisièmement, un nombre élevé de mitochondries, où ces mitochondries sont caractérisées par elles ont une grande taille et des crêtes bien développées. La même chose maintenant, on dirait les fibres de type B. Les fibres de type B, premièrement, grand diamètre. Un grand diamètre. On va les fibres ont un grand diamètre. Donc, ils sont entourés de peu de capillaires sanguins. Mais qu'est-ce que les capillaires sanguins autour des fibres B? D'abord, c'est la figure B. Ces fibres contiennent une faible quantité de mitochondries. Ces mitochondries, la caractéristique d'elles, elles ont une petite taille et des crêtes peu développées. Les crêtes متطورينش بشكل كبير. Donc, هادو les caractéristiques des fibres de type B. Donc, on a 2 types de fibres. باختصار بالنسبة ل A, petit diamètre, plusieurs capillaires sanguins, mitochondries, un nombre élevé, de grande taille et des crêtes bien développées. Les fibres de type B, un grand diamètre, peu de capillaires sanguins, une faible quantité de mitochondries, de petite taille et des crêtes peu développées. Donc, c'est la réponse de la première question. Maintenant, pour la deuxième question. Donc, à partir du document 2, déterminer les caractéristiques des 2 voies métaboliques de dégradation du glucose au niveau des cellules musculaires. Donc, on a 2 voies de dégradation du glucose. La première voie, petit a, et la deuxième voie, petit b. Bien sûr, une fois سمعوا les 2 voies, تكون عندكم une idée il s'agit de la respiration de la fermentation lactique. Donc غنحاولوا pour déterminer les caractéristiques ماشي غنعاود هاد لي دوني كاملين، هو ضروري خص تبينوا بانكم كتستعملوا لو دوكيومون، يعني ماشي غدير واحد لو ريسي ديال داكشي اللي شفتي في لو كور، اللي خص تبين بانك استعملتي الوثيقه، ولكن راه عندك اون ايدي بان راه il s'agit de la fermentation de la respiration. نبداو بلا بروميير فوا هي بيتيتا. دونك عندنا dégradation du glucose en acide pyruvique puis en acide lactique. Ou bien sûr كتلاحظوا بان في هاد la voie ما عندناش l'oxygène. Donc il y a une dégradation du glucose en absence d'oxygène. Donc bien sûr il s'agit de la fermentation lactique. Au cours de la dégradation on a l'utilisation de l'enzyme F. Donc حيت هذا ضروري تذكر لانها تلقاو في الجدول من بعد. وعندنا production d'une faible quantité d'ATP. Donc هذه la première voie de dégradation du glucose. La voie A, c'est une dégradation du glucose en absence d'oxygène avec production d'acide lactique. Donc on a fait les produits et 2 molécules d'ATP uniquement. Donc la première voie. Ou bien sûr dans cette voie intervient l'enzyme F. La même chose غنديرها بالنسبه la deuxième voie اللي هي la respiration bien sûr، ولكن خصني نبين بانني هاد les étapes اللي كنشوفوا هنايا. Donc la deuxième voie il y a également dégradation du glucose en acétylcoenzyme A.
l'acétylcoenzyme A entre dans une chaîne de réaction, les réactions du cycle de Krebs. Ensuite, il y a les réactions de la chaîne respiratoire, une chaîne de transporteurs, donc c'est la chaîne respiratoire, avec production de CO2, d'H2O et d'ATP, donc une grande quantité d'ATP, ou bien sûr, la voie utilise l'oxygène et l'enzyme E. Donc, la même chose, بالنسبة اللي درنا في la voie A, نقول بالنسبة la voie B, la deuxième voie B. Donc, il y a dégradation du glucose en présence d'oxygène. Donc, cette dégradation aboutit à l'acétylcoenzyme A. L'acétylcoenzyme A entre dans les réactions du cycle de Krebs. Après le cycle de Krebs, donc c'est la cycle de Krebs est suivi par les réactions de la chaîne respiratoire. Donc, on a les chaînes de transporteurs avec production de CO2, H2O et une grande quantité d'ATP. Et au cours de cette voie, on a l'intervention de l'enzyme E. Donc, on a deux voies de dégradation de glucose, une voie anaérobie et une voie aérobie. La voie anaérobie caractérisée par l'enzyme F et la voie aérobie caractérisée par l'enzyme E. Maintenant, on peut passer à la troisième question. Se basant sur les données des documents 1, 2 et 3, expliquez les différences observées dans les performances entre les athlètes de vitesse et ceux de longue distance. Donc, اللي مطلوب هنايا هو التفسير. شنو العنصر اللي غادي نفسرو؟ غنفسرو سبب الاختلاف ما بين في انجازات العدائين عدائي المسافات القصيره وعدائي المسافات الطويله. هنا هذا السؤال هذا كيتطرح بزاف في هذا النوع من التمارين. دونك شنو هي العمليه اللي غنتبعوها؟ غنبداو اولا بتحديد، غناخذ كل متسابق على حده. Pour chaque athlète, on va déterminer la nature des fibres musculaires présentes dans ces muscles. بالنسبه لكل رياضي غنحددوا نوع الالياف العضليه المتواجده في العضلات ديالو. Après la détermination de la nature des fibres, on va citer les caractéristiques de ces fibres. إذا من بعد نحددوا الخصائص ديال هاد الالياف. Après les caractéristiques, donc bien sûr les caractéristiques présentes dans le tableau, les documents précédents. Après les caractéristiques, les caractéristiques des fibres, on va déterminer la voie utilisée pour produire ou pour régénérer l'ATP. غنحددوا المسلك اللي كيعتمد عليه في انتاج الATP. ملي كنوصلوا للATP غنحددوا واش هاد لا فوا produit une grande quantité d'ATP ou une faible quantité d'ATP. ولا quantité d'ATP لا تحدد لنا الانجازات ديالو. الا كان كينتج كميه كبيره من ATP دونك غيكون غيدير انجازات مهمه في المسافات الطويله، ولا كان كينتج كميه قليله من ATP غيكون انجازات في المسافات القصيره. Donc on va commencer par les muscles, les athlètes de longue distance. Donc les muscles des athlètes de longue distance contiennent un nombre important de fibres musculaires de type A. Ces fibres elles sont caractérisées par، شوفوا تلاحظوا هذه الملاحظه، حتى في هذه الكاركتيرستيك غنديرهم بواحد الترتيب اللي غيسهل عليا التفسير. غندير واحد لا سكسيسيون دي كاركتيرستيك بطريقه اللي غتسهل عليا العمليه ديال التفسير. غنكتب هاد المراحل وغنوضح لكم من بعد كيفاش غنوضفها في ليكسبليكاسيون. دونك ديت premièrement caractérisé par une grande vascularisation. La deuxième caractéristique, une grande quantité de mitochondries. هذا شفناهم في الدوكيومون 1. Et une forte quantité de myoglobine. هي عندنا في le tableau. والخاصية الأخيرة, ces fibres contiennent également l'enzyme E. L'enzyme E اللي شفنا في الدوكيومون 1, il intervient في la voie respiratoire B. إذن هاد les caractéristiques علاش درتهم بهذا الترتيب؟ بدينا بلا vascularisation. علاش لا vascularisation؟ يعني لو سون شنو هو الدور ديالو؟ هو اللي غيوصل الاكسجين والجلوكوز لي فيبر. اذا بديت بلا سورس ديال لا ماتيير بروميير، المصدر ديال المواد الاوليه غتستعملها العضله باش تنتج الATP. ابري لا vascularisation ملي غتاخذ الاكسجين والجلوكوز من لو سون
غادي لا ديغراداسيون ديال الجلوكوز au niveau des mitochondries. داكشي عندنا une grande quantité de mitochondries يعني غادير la respiration. Après au niveau des mitochondries عندنا la myoglobine. شنو هو الدور ديال الميوغلوبين؟ الميوغلوبين c'est une protéine fixant le dioxygène. هذا الخضاب العضلي الدور ديالو في الخليه العضليه كيثبت الاكسجين وكيوصل للميتوكوندري لان الخليه العضليه كبيره عندها شكل طولي اللي تسهل العمليه ديال التنفس. الميوغلوبين فيكس الاكسجين ترونسبورت الاكسجين vers les mitochondries. وفي الاخير هاد لي فيبر قلت بانهم عندهم لونزيم او كي انترفير في لافوا ريسبيراتوار. اذا الخليه غتاخذ الاو 2 والجلوكوز، لي ميوغلوبين غيوصلوا هاد الاكسجين للميتوكوندري. بيان سور الخليه غدير لا ديغراداسيون بار فوا ريسبيراتوار. اذا من هاد التسلسل هذا هو اللي غادي يوصلني النتائج. دونك لي فيبر A vont dégrader le glucose sanguin et la vascularisation par respiration. La voie là, c'est la respiration. Pourquoi? Pour produire la respiration une grande quantité d'ATP. On a l'ATP. Après l'ATP, je vais dire l'ATP, une grande quantité d'ATP. Cette quantité d'ATP est suffisante pour réaliser de grandes performances dans les courses de longue distance. باش كنكون انتهيت من الحالة ديال les athlètes de longue distance. ولا même chose غنديروها بالنسبة les athlètes de vitesse. Les mêmes étapes. غنحدو la nature ديال les fibres. Donc les muscles des athlètes de vitesse contiennent un nombre élevé, un nombre important de fibres musculaires de type B. Les caractéristiques, ces fibres sont caractérisées par une faible vascularisation ou un nombre réduit de mitochondries. يعني ما عندهمش le sang ما كيكونش عندهم quantité كبيره من le sang وما عندهمش les mitochondries. donc هنا كنحيد المساله ديال الاكسجين وديال la respiration. باش غنعوضوهم عندهم une forte quantité de glycogène. يعني عندهم des réserves en glycogène. Le glycogène c'est un polymère de glucose. يعني واحد السلسله طويله من جزيئات الجليكوز. وهاد les fibres contient également l'enzyme F qui intervient dans la fermentation lactique. هذا اللي حددناه في le document 2. Donc شنو غيديروا هاد les fibres de type B? Elles vont hydrolyser le glycogène en glycose. غيفكوا هاد الجليكوجين الجليكوز وهذاك الجليكوز هو اللي غيتعرض لا ديغراداسيون. par quelle voie? par la voie de fermentation lactique. ولا fermentation lactique شنو كتعطينا؟ كتعطينا une faible quantité d'énergie. الا كانت لا quantité d'énergie faible يعني هادو يكون des athlètes اللي يقدروا يديروا des performances في les courses de vitesse et non pas les courses de longue distance. Donc ces fibres hydrolysent le glycogène en glycose pour le dégrader en absence d'oxygène et produire une faible quantité d'ATP. Cette faible quantité d'ATP est suffisante pour les courses de vitesse et non pas pour les courses de longue distance. وبهذا الشكل نكونوا فسرنا la différence entre les deux athlètes. إذن هذا فيما يخص هذا التمرين. شكرا على انتباهكم، إلى تسجيل قادم إن شاء الله.